May gala kumusta ug may buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Martes karon pitsa 12 ning buwan sa Hulyo ning tuiga 2022. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong kabrad sa kahanginan. Kaisar Nonoy B ang budapit kaniyo may gala sa pagdasig kaning tanan sa pagpabangon dili lang sa pisikal nga kahimtang lakip na sa atong espirituhanong kahimtang kinahanglan mobangon, kinahanglan makakaton sa mga butang nga kabubuton sa atong labaw nga makagahom kay wa man gyud atong kabubuton ba no? So una atong daygon og pasalamatan ang atong labaw nga makagahom nga gitagaan na pud kita og lain nga kahigayonan, laing adlaw aron kita makapadayon sa atong inadlaw-adlaw nga magimbuhaton. Magpasalamat gyud ta no nang una sa tanan mao ginay ato ang buhaton tungod kay mo nay kabubuton sa Ginoo nga pagabuhaton sa tao. Kun kita nagpuyo nga Kristohanon o nagkinabuhing Dios nun, mo nay kabubuton sa atong labaw nga makagahom tungod kay mahimot siya kun kana mo'y himuon sa tao. Nagpaila nga sumala pa kung niila mo kanako nga ako ang inyong Dios, kamo ang mahimo nakong katawhan. So ingon na. So muna nga ato siyang pasalamatan, labaw sa tanan sa atong pagbangon nining taknas kabuntagon nga gitagaan tag igong kusog, igong kadasig sa pagbangon nining sayong taknas kabuntagon aron sa pagpahigayon sa mga gimbuhaton nga subay sa kabubuton sa atong labaw nga makagam. So may buntag sa atong tanan nga mga suking tigpaminaw sud sa 44 ka mga kabarangayan sa Komunidad Dakbayan, tanang mga barangay officials, may bunta ninyo diha. Atong 44 ka mga barangay kapitanes, gatusan ka mga barangay kagawas, dunar batoy hugon-hugon lang hinoon nga mupasaka og balaod nun para pag-Oktaba sa umabot nga piniliay sa barangay karong Disyembre. Pero sige lang, magpadayon gihapon ang mga tao sa pagpakabuhi ibabaw nining kalibutana subay sa kabubuton sa atong labaw nga makagawon. Pero kung dili nara po na nato may gala kay kita may maantigo mo pili ang Ginoo, wala man taniya gimarsyalo gitagaan ta o kahigayunan nga mo desisyon mo nang imo nang desisyon karong buntaga o unsa ba imong desisyon karon, makig relasyon ba ka sa Dios o kinsa ba ka nga Dios ang imong gisampit sa matag adlaw pero dili pinasubay sa balaang kasulatan, kinsa ka na nga Dios. Muna questionable ba no? May buntag ni nga ni Arangkada karong buntaga, may buntag ni Sir Rinan Nano og ni Altere Lopez Sarolien Pitiluna. Good morning. Og ni Pastor Jan, Pastor Jan Kelvin Kaskiho de Aslinamon. May buta ni mo da Pastor. Mayong pagpanikay-sikay ni mo din ha og sa tanan nga mga suki nato kotob sumabot atong Sibya, dili lang din sa Pilipinas, lakip na sa ubang dapit kalibutan dito sa Virginia, USA. May buntag ni Ma'am Rebecca Malaki og ni Mergen Hunt nga nakaroon sa Ireland og si Bibs Datuon nga nakaroon sa USA gihapon. So may buntag ninyo dihan tanan o diha sa Pilipinas, may buntag o diha sa inyo kung gabi ron. May gabi diha sa inyo og unsa ba kanang udto karon, may udto diha kaninyo. Bueno, direta mahigala dita maglangay, direta mahigala sa ato pagahisgutan karon suma sa ako ang nasulti kagahapon. Hisgutan nato kanang New Covenant o bag-ong pakigsaad. Ang atong text mabasa mahigala sa Lucas Kapitulo 22 versikulo 19 o ngadto sa versikulo 20. Duha ka bersikulo. Atong basahon. Ingo dinhi, and he took bread and gave thanks and break it and gave unto them, saying, this is my body, which is given for you. This do in remembrance of me. Ingon si Kristo, iyang giingnan ang iyang mga tinun-an ba. Og siya mikuha sa tinapay, sa pan, og mihatag og mga pasalamat, og mipikas nini og mihatag ngadto kanila, nga nagaingon, kini ang akong lawas. Si Kristo may nisulti nini, nga gihatag alang kaninyo, kini buhata sa paghandom kanako. Sa verse number 20, ingon ang pulong sa Ginoo, likewise, also the cup
after supper, saying, "This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you." Sa samang paagi usab ang kopa human sa panihapon nga nagaingon, "Kini nga kopa mao ang bag-ong pakigsaad diha sa akong dugo nga giula alang kaninyo." So gisilyuhan ang dugo ni Kristo mao'y silyo sa iyang pakigsaad sa ato pa legal. Kung kani karon may gala kung dunay mga dokumento, aduna gyoy official seal, dunay silyo, di ba? Kay mao man na panalitan deklarasyon sa yuta, ang deklarasyon sa yuta may gala na magyoy silyos mga papilis. So ingon na gyapon kini nga pakigsaad sa Ginoo ni Kristo, dunay silyo ang iyang dugo. Munang sa diha nga si Jesus adunay iya ang katapusang panihapon uban sa iya mga disipulo, mga Kristohanon, kay mga disipulo Kristohanon man, mga tinun-an niya, iya ang gisugdan ang bag-ong tugon o ang bag-ong pakigsaad. Ang mga santo sa daang tugon nagpuyo ubos sa balaod ni Moses. So mo na ang karaang pakigsaad katong balaod ni Moses, apan ang mga magtotoo karon nagpuyo ubos sa grasya. So dili na subay sa balaod ni Moses. Ang daang kasabutan gisulat sa bato. Kabantay mo nga gisulat sa bato? Unya ang bag-ong kasabutan asa man gisulat, nahisulat sa kasing-kasing sa magtotoo. Kay si Kristo bitaw niingon sa higugma ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing mo na pinakaunang sugo. Higugma ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing, sa tibok nimong hunahuna, sa tibok nimong kalag, sa tibok nimong kusog, tungod kay naaman diha ang kalag, naa diha ang atong emosyon, naa diha ang ato ang intelektual tanan. Nahiusa diha mo nang higugmaon ang Dios sa tibok kasing-kasing, sa tibok kalag. Dayon, a covenant is a binding. Ang pakigsaad mao'y usa ka bugkos legal nga kasabutan tali sa duha ka tawo. Si Jesus Kristo mao ang sukaranan or tinubdan sa bag-ong pakigsaad. Ang bag-ong pakigsaad mao ang saad sa kaluwasan nga gipasukad sa balaang grasya, dili na sa mosaiklo o balaod ni Moses. Mo nang naay New Covenant, bagong pakigsaad. Number 1, promise of the New Covenant. Revelation of the New Covenant, pagpadayag sa bagong pakigsaad, ang saad sa bagong kasabutan, unang gisgutan sa daang tugon. Dili sa bagong tugon gisgutan, kundi sa daang tugon. Ang Dios miingon pinagi kang propita Jeremiah sa Jeremiah chapter 31, ato mabasa diha ang bag-ong pakigsaad. Muna nga ang bag-ong pakigsaad gihimo sa Dios sa daang tugon pa lang. Jeremiah chapter 31 verse number 33. Ingon dinhi ang pulong sa Ginoo, "The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee." Ingon ang Ginoo, apan kini ang pakigsabot nga akong himuon uban sa balay sa Israel. Tempa. 33 di ay. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, saith the Lord, I will put my law in their inward parts. So, ang balaod, gibutang diha sa sulod, inward parts sa tao. Mao na ang pakigsabot sa Ginoo. So, dili na diha sa gisulat sa bato. Kay karaang pakigsaad, mamantong panahon ni Moses, no? Munang ingon niya, apan kini ang pakigsabot nga akong himuon uban sa balay sa Israel. Human niadto nga mga adlaw, nagaingon ang Ginoo, ako mubutang sa akong balaod diha sa ilang ginhawaan nga mga bahin. Og musulat niini
diha sa ilang mga kasing-kasing. Og mahimo nga ilang Dios og mahimo nga akong katawhan. Mo nang karon ang kaluwasan nagsumikad mahigala diha sa pulong sa Dios, saad sa Dios sa matag usa. Ang kaluwasan mahigala matag usa. Asa gisulat diha sa kasing-kasing sa matag tao. Kung kita mahigala nakasabot sa kaluwasan, nasulat na. Nasulat na ang kasabutan tali kanimo og sa Dios. Walay nahisulat mahitungod sa bag-ong kasabutan sulod sa gatusan ka tuig ang milabay. Si Jesus wala gayon maghisgot sa bag-ong kasabutan sa unsa mang bahin sa iya ang ministeryo. Hangtod nga si Jesus adunay katapusang panihapon sa Passover uban sa iyang mga disipulo o mga Kristohanon, mga tinun-an niya nga iya ang gitukod ang bag-ong pakisaad. Rason for the new covenant. Ang rason may gala alang sa bagong pakigsaad, ang Biblia naghisgot ilabi na sa duha ka pakigsaad. Ang daang pakigsaad ug ang bagong pakigsaad. Gitukod sa Dios ang daang pakigsaad uban sa Israel nga gibase sa balaod. Si Moses nakadawat sa balaod dito sa bukid sa Sinai. Si Moses gitawag nga tigpataliwala sa daang kasabutan. Siya mo'y mediator. O, di ba? Sa daang kasabutan na. Gisugo ang Israel sa pagtuman sa balaod, gibasa ni Moses ang kasabutan ngadto sa katawhan. Mitubag sila pinagi sa pag-ingon. Ang tanan nga giingon ni Jehovah among buhaton og magmasinugtanon kami. Ang pakigsaad gimanduan pinagi sa dugo. Kon gipamatud-an pinagi sa dugo, gisilihan sa dugo sa usa ka baka nga gihalad. So kaniadto di ay kana mga halad-halad gihimo na sa karaang tugon, sa karaang pakigsaad sa Dios ug kang Moses. Mabitaw na nga karon dunay mga mag-ihaw-ihaw o mga mananap nga halad-halad, halay-halay may tawag na. Pero dili na mao ang gihimo sa karaang pakigsaad. Tanawan na ginato ha. Okay, ang karaang pakigsaad naghimo sila og pag-ihawg mga hayop, baka, ang dugo may gala ihalad. Di ba? Ato na mabasa may gala sa Exodus. Kung unsay gihimo sa Dios nga pagpakigsaad ngadto sa naso sa Israel, pinagi kang Moses nga maoy mediator niadtong panahon na. Okay. Exodus chapter 24 verse number 4. Magsugod ta sa verse number 4. Ingon din niyo, and Moses wrote all the words of the Lord and rose up early in the morning and builded an altar under the hill. Dito sa bukid, nagtukod siya og halaran and 12 pillars according to the 12 tribes of Israel. Dunay 12 ka halaran og si Moses misulat sa tanang mga pulong sa Ginoo og mibangon sa sayong taknas kabutagon og mitukod og usa ka halaran ubos sa bungtod og napulo og duha ka haligi. Sumala sa napulo og duha ka tribo sa Israel kay 12 man ka anak ang Israel, anak ni Jacob, 12 man, mao man ang Israel kay si Jacob ang nagtawag kaniyag Israel, mao man ang Ginoo niya gihimong nasod. Muna sa verse number 5, ingon diha, og siya mipadala og batan-o mga lalaki sa mga anak sa Israel, nga mihalad sa mga halad sinunog, og misakripisyo og mga halad sa kalinaw, nga mga baka ngadto sa Ginoo. Kaniadto, hayop na ang gihalad sa Ginoo, kay mo man ay mando po sa Ginoo. Di ba? Ilag yung tumanon kay sila niingon man nga kami mo sunod gyud sa mando ni Jehovah. Sa verse number 6 ingon dinhi, og si Moses mikuha sa katunga sa dugo og mibutang niini sa mga planggana og ang katunga sa dugo iya ang gipisik-pisik sa halaran. Sa verse number 7, og siya mikuha sa basahon sa pakigsabot, si Moses ni, og mibasa diha sa pagdungog sa katawhan.
Og sila miingon, ang tanan nga sa Ginoo giingon kami mubuhat. Munay saad sa mga tao og magmasinugtanon. Sa verse number 8, ingon dinhi, og si Moses mikuha sa dugo og mipisik-pisik niini sa katawhan og miingon, tan-awa ang dugo sa pakigsabot nga sa Ginoo gihimo uban kaninyo mahitungod niining tanan nga mga pulong. Sa ato pa, ang pakigsabot sa mga tao og sa Ginoo gisiliyuhan sa dugo, pero dugo sa baka. So muna kaniadto, ang daang kasabutan adunay kondisyon. Kini nagpasabot nga ang Dios misaad sa pagpanalangin sa mga tao kung sila mutuman kaniya. Di ba? Maunay kondisyon sa Dios. Sa Jeremiah chapter 7 verse number 23, ingon diri, but this thing commanded I them, saying, obey my voice, and I will be your God, and ye shall be my people, and walk ye in all the ways that I have commanded you, that it may be well unto you. Apan kining mga butanga, akong isugo kanila nga nagaingon, tumana ang akong tingog, ug ako mahimo nga inyong Dios. Mo nay kondisyon sa Ginoo. Ug kamo mahimo nga akong katawan, ug paglakaw kamo diha sa tanang mga dalan nga akong gisugo kaninyo, aron kini mahimong maayo nga na kaninyo. Ang balaod nagpadayag sa kabalaan sa Dios. Ang balaod ang balaod nagpadayag sa kabalaan sa Dios. Bisan si Apostol Pablo, iyan ang gigamit iyan ang gikutlo nga pagtulunan sa Roma Kapitulo 7 versikulo 12 sa bakong tugon. Ingon man si Apostol Pablo, atong tanawon. Ingon sa diha sa verse number 12, wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just, and good. Tungod niini ang balaod, balaan, og ang kasuguan, balaan, og matarong, og maayo. Samtang ang Dios og ang iya ang balaod, hingpit, ang tawo dili. Ang Dios og ang iyang balaod, hingpit. Pero ang tawo dili hingpit. Ang tawo dili makatuman sa balaod sa Dios. So unsa may giingon sa Salmo? Ingon si David, Psalm 78 verse number 10. Ano ang giingon sa pulong sa Ginoo? They keep not the covenant of God and refuse to walk in His law. Ingon dinhi, sila wala mibantay sa pakigsabot sa Dios og midumili sa paglakaw diha sa iyang balaod. Sa verse number 37 atong laktoron. Mo ni ang kinaiyahan sa tao. Mo ni, for their heart was not right with Him, neither were they steadfast in this covenant. Nagisgot ni may galag kasabutan. No? Kaya ang ilang kasing-kasing dili tarong diha kaniya. Ni sila malig-on diha sa iyang pakigsabot. Ang balaod gihatag aron iyag-giyag ang pagkadautan og kahuyangon sa mga makasasalang tao. Kita na, kay pinaagi sa balaod, anaa ang kahibalo sa sala. Mabita na nga, masaligon kayo og bugat kayo si Apostol Pablo nga niingon sa Romans chapter 3 verse number 20. Ingon sa diha therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified. Di ba? Busa pinaagi sa mga buhat sa balaod walay unod nga pakamatarungon diha sa iyang pananaw sa Dios ba? Mo na kay eksperensyado man ni si Apostol Pablo kon magisgot og balaod sa mosaiklo, agrabe si Apostol Pablo. Mo na nga kung dunay magpasigarbo nga nakaangkon sa kaluwasan gumikan sa iyang maayong binuhatan, mas labaw pa niya na si Apostol Pablo. Pero mo na iyang testimony. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified
in His sight. For by the law is the knowledge of sin. Kay tungod kuno ang balaod, mao ang kahibalo sa sala. Diha sa basahon ni James ato mabasa diha. Mao na sa daang pakigsabot. Tungod kay ang tao dili man makatuman, so gibag-o sa Ginoo. Ang pakigsabot gisulat sa kasing-kasing sa matag tao. Kana kung mudawat ka ni Kristo, pero dili, imuha po na. Muna giingon ba nga, di manipog sanay. Iya man taog pangatubang sa Ginoo. Sa James chapter 2 verse number 10, ingon din for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. So asa man ta mangita ana? Kay si bisan kinsa kuno nga magbantay sa tibok balaod og bisan pa nakasupak sa usa ka punto, siya sad-an sa tanan. Aron ang usa ka tawo maluwas pinaagi sa pagtuman sa balaod, kinahanglang hingpit niyang tumanon kini. Mo na ibot pasabot may gala sa Mosaic Law. Tungod sa mga makasasala nga kinaiya sa tao, dili siya makatuman sa balaod aron makadawat sa kaluwasan. Ang balaod nagkondenar sa mga makasasala nga mga tao at tubangan sa Dios tungod kay pinaagi sa mga buhat sa balaod walay unod nga pakamatarungon. Mo na nga bisan sa Galacia mo ni hugot kayong pagpakig-away, pagpakiglalis ni Apostol Pablo kay mao man ang kamaturan. Kay kon ang kaluwasan pa ba maangkon sa pagsunod sa balaod, labaw na si Apostol Pablo, pero iya mang nakita nga ang pagsunod sa kabalauran kanang balaod sa unod ba? Ang balaod manggod sa unod gihimo sa Dios aron maila nga unsa ta ka pagkadautan. So mo nang naa nga kita sa bagong kasabutan wala ta na ilawom sa Old Covenant kundi sa New Covenant. Mao nang bagong pakigsaad. Ilawom ta sa grasya. Kay kung di pa ang grasya sa Dios, dili ta makaangkon sa kaluwasan. Mao nang sa Galacia chapter 2 verse number 16 ingon dinhi, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Munang diha gyud sa pagtuo na sandig ang kaluwasan kay ang New Covenant gisulat man diha sa kasing-kasing. Di ba? Mo nang naa. Mo nang ingon si Apostol Pablo nga nasayod nga ang usa ka tawo wala gi pakamatarong pinagi sa mga buhat sa balaod, apan pinagi sa pagtuo ni Hesus Kristo. Kanang pagtuo pagtuo nga tinud-anay nga kinasing-kasing nga nasandig diha sa pulong sa Dios. Dili nang pagtuo nga nagtuo lang pero wala nagsandig diha sa pulong sa Dios. Dili na tinuod, dili na genuine nga pagtuo. Dili ni mahamay-hamay biya kay di ba ni tiyaw-tiyaw may gala ang gisaad sa Ginoo. Bisan kita mituod diha ni Hesus Kristo aron kita pakamatarungon pinaagi sa pagtuo ni Kristo og dili sa mga buhat sa balaod. Nganong gipakamatarong tatubangan sa Dios? Tungod kay ang pagkamatarong ni Kristo atong giangkon gidawat kay siya man ang gasa. Kay pinaagi sa mga buhat sa balaod walay unod nga pakamatarungon. Ang balaod makasulti sa mga tao kung unsa ang angay nilang buhaton. Apan dili kini makahatag kanila gahom sa pagbuhat niya na. The New Covenant was new in the sense that the law was not written on tables of stone, but on the heart of the believer. Mo nang naa. Ang bagong kasabutan, ang bagong nga diwa nga balaod, wala gisulat sa papan nga bato. Dili pareha sa kang Moses, kundili ang bagong pakigsaad gisulat sa kasing-kasing sa magtotoo. Ang bagong kasabutan dili lamang naglakip sa Israel. Hinumdum niya. Dili lang ni naglakip sa Israel lamang, kundili sa tanang mga tao sa kalibutan nga moduol kang Hesus Kristo diha sa pagtuo. Mamana nga kung kita may gala moduol kang Hesus Kristo, kinahanglan og pagtuo. Dili man mahimaya ang Dios kung
Muduol ta niya nga walay pagtuo. Mo na ang unang punto sa atong iskutan, promise of the new covenant. Ang saad sa bagong pakigsabot, kaluwasan. Rason, person of the new covenant. Ang tao sa bagong pakigsabot, mao si Jesus. Jesus means of the new covenant. May buntag ni Sir Paulo Alpante. Sir, may buntag, may pagbangon ni mo diya. Sayo kay ni bangon si Sir Paulo, no? O uban pa nga nag-appeal sa partial fast. Okay, partial fasting. So, may buntag ninyo dihan tanan. Dayon din ikaduhang punto, person of the new covenant, Jesus. Meaning of the new covenant, si Jesus mismo. O gisugdan ni Jesus ang bag-ong pakigsaad panahon sa panihapon. Sa Passover, si Jesus miingon, kini nga kopa. Kung atong balikan, may gala ang Lucas Kapitulo 22, versikulo 20. Kana atong balikan. Munang ingon siya diha, likewise, also the cup after supper, saying, this cup is the New Testament in my blood. Gisugdan ni Jesus ang bagong pakigsaad panahon sa panihapon sa Passover. Si Jesus miingon, kini nga kopa mao ang bagong tugon sa akong dugo nga giula alang kaninyo. May buntag, sir. So mo nang mo na makita nga sa samang pagi usab ang kopa human sa panihapon nga nagaingon, si Kristo ang nisulti, kini nga kopa mao ang bagong pakigsaad diha sa akong dugo nga giula alang kaninyo. So ang saad ni Kristo real. Ang saad ni Kristo kanang legal. O kay ang silyo dugo man niya. Di ba kanang akong balikon, di ba kanang sa mga dokumento silyado o nay official seal sa ahinsya nagpamatuod nga legal na, dili na piki. So ang kaluwasan, dili piki. Si Jesus karon nagdala sa mga magtotoo ngadto sa mga panalangin sa bag-ong pakigsaad. Ang grasya sa Dios mudagaya sa mga magtotoo ubos sa bag-ong kasabutan. Mo nang si Apostol Pablo masaligon kayo. Iyang gipadayag o iyang gisulti sa Roma Kapitulo 5 kay kini manggod si Apostol Pablo. Kung sa experience lang, hilabihan kataas. Kay, mabitaw na nga, ingon niya bitaw, kung dunay tao nga magpasigarbo, nga naluwas, pinagi sa iyang maayong binuhatan, labaw pa si Pablo, insa, ako mo'y pinakalabaw. Pero wala ko nun niya na gamita, tungod kay iyang nakita o iyang nasuta, nga ang iyang nabatunan nga pagkamatarong sa iyang kaugalingong mga buhat, trapo, walay pulos atubangan sa Dios. Amo na. Direta sa Roma Kapitulo 20. Kapitulo 20. Kapitulo 5, versikulo 20. Ingon din moreover, the law entered that the offense might abound. But where sin abounded, grace did much more abound. Dugang pa, ang balaod misulod. Aron, ang paglapas mudigaya, apan hain ang sala midigaya. Ang grasya mas labaw pa nga midigaya. Maobra ba ni nga gamiton sa uban, nga kini nga bersikulo, nga pwede na kuno nga human kang makaangkon sa kaluwasan, muhimo og daotan. Kay ang grasya man mas mudagaya pa, mas mulabaw pa man sa daotan nga imong gihimo. Adili ngunana ha. Kay ang bag-ong pagkinabuhing Kristohanon, doon nagyoy kausaban. Sa verse number 21, ingon din that as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Aron maingon nga ang sala mihari ngadto sa kamatayon, bisan sa samang pagi ang grasya muhari pinagi sa pagkamatarong ngadto sa kinabuhing dayon, pinagi ni Hesus Kristo nga atong Ginoo. Kini ang panahon sa grasya. Di ba? Karon mo'y panahon sa grasya.
Ang magtotoo ubos sa bag-ong kasabutan. Giula ni Ginoong Hesus ang iya ang bililhon nga dugo alang kanato. May buntag ni Sir Jojo Asibron Bindanilyo. May buntag og ni Madam Esterlina Artaso Abi-Abi. So blessed morning. Anade sa Surigao si Sir Paulo. Bantura kay wa ko kita. Bantura kay wa ko kakita nimo dire. Naade ka sa Surigao. Sige. Sige, may buntag sa mga taga Surigao nun. Kining testimony ni Simon Peter sa chapter 1 verse number 18 ato ganing tan-awon. Ingon din for as much ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers. Gisaysay ni Simon Peter ni Apostol Peter tungod kay kamo nahibalo nga kamo wala gitubos pinagi sa madunoton nga mga butang. Wala man ta gitubos pinagi sa madunoton nga butang. Sama sa plata ug bulawan kay ang pagpalit kanato gikan sa mga sala dili man gigamitan og plata ug bulawan. Managiingon ni Peter, gikan sa inyong kawang nga mga pagkinabuhi. Kanang walay hinungdan nga pagkinabuhi ba nga nasunod may gala pinagi sa tradisyon gikan sa mga amahan, di ba? Kanang naay mo ingon nga ay mao man ni akong namatan og kahayag, so mao gyud ni akong padayonon nga pagtulunan kay gikan pa sa imong katiguangan. Mora ba nay gisaysay ni Peter ang paglukat sa Ginoo, ang pagredeem sa Ginoo sa atong mga kasalanan dili pinagi sa corruptible things, dili sa mga butang nga madunoton. Pinagi sa salapi ug bulawan, kwarta man giskutan na bulawan man giskutan diri, plata ug bulawan. Unsa may makalabaw mahigala sa plata ug bulawan, dili ingon ana. O dili pod pinagi sa pagsunod sa tradisyon sa mga katiguangan. Di ba? So sayop nang moingon ta nga ay unsa may akong namatan og kahayag mao po ni ako ang sundon. Nan kung panalitan ang imong namatan og kahayag nga gisunod nimo nga mga pagtulunan sukwahi sa gisulti ni Kristo, dili day tanyana mausab. Ato day padayonon na siya nga nakaibawa man ta nga dili na iya sa Dios. Magpabilin day ta nga ang atong gilakwan padulong sa impierno. Dili ta mosugot. Di ba? Kinahanglan nga makaibawa pud ta. Sumuning niya nga na importanteng butang gibilin sa Ginoo nga ni kanato kining Biblia. Kay para man ni asa man para kanato mga buhi aron kita makaibaw unsay atong function. Mo nay ang Biblia man gud mga kaigsunan mo na ang manual sa atong kinabuhi. Di ba kabantay ta? Mopalit ganita mga gamit nagi manual. Palit og TV, television, na manual. Di ba? Ngano man na aron ka makaibalog unsay function niini. Oy, kini di unsaon day pag-usab sa color. Ang Biblia mao po ni manual sa atong kinabuhi aron ta makabalo unsa di atong function. Nganong nataho ta ning kalibutan na? Nganong naata? Kinsay nagbuot nga mataho ta? Di ba dili kita mo'y nagbuot? Kinsa ba'y mo ingon nga napa sa taguangkan siyang inahan, nagplano na siya nga inikatawo niya, inigawas niya sa gikan sa tiyan sa iyang inahan, mo niyang buhaton. Naabay makasulti ana. Pero ngano man nga pag-abot sa panahon nga nabutan ka na, gipa-eskwela ka na, di naman kakaila Ginoo. Di ba? Daghan kay na karon, gipa-eskwela og sikat nga tulunghaan, nahimong dungganon nga tao. Tungod kay paggraduar valedictorian o pag-college pa, pag-graduate salutatorian or kanang summa cum laude. Pag-board pa gyud, kuan gyud, top notcher, top 1 pa gyud. Pero dili na motuo og pulong sa Ginoo. Unsa may pulos sa iyaang nakabot nining kalibutan na daghana. Daghana karon nga nausab na. Gikan sa gamay pang bata. Tawag-tawag og Ginoo. Labi na ga eskwela og dunay exam, tawag-tawag Ginoo, pero pagkahuman na sa dihang nakabot na niya ang tanan. Nga iyang gitinguha, wa na kaila Ginoo. Maingon na.
Oh, di ba? Mo nay kinaiya mahigala sa mga kuan, sa mga unbeliever, mga dili Kristohanon ba? Oh, di na makaila. Kanus ama na nagsugod nga nawa na sa kailas Ginoo, sa diyang nabutan na siya, sa diyang natuduan na siya, sa diyang naka-eskwela na siya. Oh, di ba? Kanus ama na nagsugod, ay ko ingna nga kanang mga atheist diha sa gamay pang bata. Oh, nagsugod na sila nga dili mo tuo sa Ginoo. Dihang nakakaton na sila, dihang natuduan na sila kay namay nagapanudlo pod nga kuan pod kanang dili matinuon sa Dios. Oh. Mo ni dinhi. Ingon sa verse number 19, atong padayonon gani. Oras na to, alas 5:06. Padayonon na to sa verse number 19. Ingon dire, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. O dili kuno ta gi purchase o gipalit sa mga butang nga madunoton, kundili sa dugo, bililhon nga dugo ni Kristo, nga sama sa usa ka nating karnero nga walay daot ug walay mansa. Si Kristo na. Kun kaniadto may gala sa karaang tugon, ang gisugo sa Ginoo ngadto kang Moses nga muhalad og pinakanindot nga baka. Baka ba? Kanang di po tigulang nga baka, dili po batanon kay nga baka. Oh. Walay daot nga baka. Dili kiang, dili buta. Hamis ba? Sumuna na ang halad kaniadto. Usahay kita kay karon lahi man. Kay kon musaad gani, muhalay ka na mang mga hayop ba, kana mga nagbuhi og hayop bitaw, kay mao man na amo kaniadto. Magbuhi og hayop din mabalda gani, makiang, mingiday nga ato ning ihalay. Mahila makaabot niya ng tuiga mo ni atong ihawon. Kana nga halay, lahi na nga halay kay dili kanang gitagana nimo nga nagbuhi kag hayop, gitagana nimo dili man sa tinuod nga Dios, dito man sa mga Dios. Mo nang naa nga masuko ang Dios niya na. Oh. Gipahibaw tang daan nga masuko ang Dios niya na. Lahi manggod ang sa Old Covenant nga gisugo kang Moses og sa mga nakuha sa tradisyon sa mga tao. Lahi. Oh, murag ilarang gisunsuon ba nga ihaw pug baka ana ba, ihaw hayop, pero lahi kay kato mando man to sa Ginoo nga buhaton ngadto kang ngadto ni Moses pagdala ngadto sa mga tao sa Israel. Munang diha kang Kristo ang magtotoo adunay kapasayloan sa sala. Wala na lain. Oh, diha kang Kristo lamang. Ingon may gala si Apostol Pablo iyang giingnang mga taga-Efeso sa chapter 1 verse number 7. Ingon diha, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Once and for all gihimo na ni Kristo kasara. Wala si Kristo nagpalansang sa cross nga balik-balik. Oh, wa pod sa ingon nga gipatay siya balik-balik kada tuig gipatay siya, wala pod, kasara na gihimo sa Dios. Mo nang ingon din diha sa kang kinsa kita adunay katubsanan pinagi sa iyang dugo, ang kapasayloan sa mga sala sumala sa mga bahandi sa iyang grasya. Grasya lang gyud. Aton dawaton may gala nga ang kaluwasan grasya gikan sa Dios. Dili na may gala gisandig sa binuhatan nato. Kay wala tay pagkamatarong atubangan sa Dios. Ngano bitaw na nga matarong ta atubangan sa Dios tungod kay ang atong giangkon, ang atong gidawat mao man ang bugto nga gasa, si Kristo ang matarong. Nga niya sa atong kasing-kasing. Mo nang nahimot ang matarong atubangan sa Dios. Kay kung wala tay Kristo dili ta matarong. Nan karon kinsa may mubanhaw kanato sa katapusang adlaw. Di ba? Kung wala tay Kristo, magpabilin da ita nga ang kapungot sa Dios magpabilin. Ngani kanato nga ang kapungot sa Dios ra ba impierno ra ba gyud ang tao. Mintras karon nga buhi pa napay kay gayonan. Colossians chapter 1 verse number 14. Ingon dinhi, in whom we have redemption through His blood. Di lang kay usa ka bersikulo may gala daghan. Gipamatud-an may gala sa daghang mga pagpamatuod, saksi.
gawa sa selyo sa dugo ni Kristo, gipamatud-an. Nya miingon ra ba ang uban nga si Kristo kuno nakasala? Si Kristo kuno na makak, ilaha po ng komentaryo. Komentaryo man ang ilaha. Di lang po ta magbuot pero sumalas bala ang kasulatan, wa matay mabasa. Wa po tay libro nga mabasa nga si Kristo nakasala kay mismo si Pontius Pilate, ingon siya, wala ko'y nakita nga nahimong sala ning tawhana. Imbis kay ang iyang desisyon, iyang gitugyan nga to sa mga tao. Kamo ang pahukmon, ako itugyan kaninyo ang hukom. Mo to ingon tayo mga tao, ilansang sa cross. Di ba? Bisan si Pontius Pilate, niingon siya, wala siya nakita nga nahimong salao din tawhana. Okay. Manang ingon sa Colossians chapter 1 verse number 14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Diha sa kang kinsa kita adunay katubsanan pinagi sa iyang dugo bisan ang kapasayloan sa mga sala. Kung sa Old Testament, kung sa karaang tugon nga pinagi kang Moses, si Moses mo'y nahimong mediator ni atong panahon na. Siya mo'y mediator. Di ba? Tali sa Dios o sa mga tao, si Moses mo'y mediator. Apan kay nakita sa Dios ba nga, ang tao mapakyas gyud. Kay mapakyas man, so ang Dios mo'y nihimo og lakang. Tungod kay nahigugma ang Dios sa mga tao, nagbuhat siya og aksyon. Nagpadala sa siyang bugtong anak. Nagpakatao siya. Mo nang sa bag-ong covenant, si Jesus Kristo mao ang mediator of the new covenant. Si Moses mao ang mediator sa balaod sa Israel. Si Kristo mao ang tigpataliwala sa bag-ong kasabutan sa mga magtotoo. Ang Biblia nag-ingon nga si Jesus mao ang tigpataliwala, mediator sa usa ka mas maayo nga pakigsaad nga gitukod sa labing maayo nga mga saad. Na Hebrews chapter 8 verse number ato gani mabasa. Mo nang nama kay sunan nga ang Biblia mingon ta wala gid siya namakak kay pulong man is Ginoo. Hebrews chapter 8 verse number 6, but now hath he obtained a more excellent ministry. By now much also he is the mediator of the better covenant. Kinsa man ni? Si Kristo, which was established upon better promises. Apan karon siya nakaangkon og usa ka labaw pa ka maayo nga pagpangalagad. Pinagi sa unsa ka dako usab siya mao ang tigpataliwala sa usa ka mas maayo nga pakigsabot nga gitukod diha sa mas maayo pa nga saad. Unsay saad? Kinabuhing dayon. Si Jesus mao ang tigpataliwala, mediator sa bag-ong tugon aron pinagi sa kamatayon aron sila nga gitawag makadawat sa saad sa walay katapusan nga kabilin. Unsa may kabilin? Kinabuhing dayon. Kinahanglan di kita mawala ana kay ang promise sa Ginoo kinabuhing dayon na. Wala siya nag-promise. Wala nag-promise ang Ginoo nga mahimo kang dato nining kalibutan na. Wala po nagsaad ang Ginoo nga mawa imong problema. Ang saad sa Ginoo kinabuhing dayon. Asa man na isumpay sa atong kalag, dili sa atong pisikal nga kahimtang. Kay kung ang kinabuhing dayon gisumpay pa sa atong pisikal nga kahimtang, perting luoyan nato. Kay kung maligsan ta mahigala og sakyanan, nya mapisat ang atong ulo, nya naman tay kinabuhing dayon, di ta mamatay. Ganahan ka nga maglakaw-lakaw ka pisat imong ulo. Dili na mahimo. Sakit kayo ng palandungon. Unya, buhi gyapon ka. Mao nang wala gisumpay sa Ginoo ang kinabuhing dayon diri sa atong pisikal nga kahimtang. Dito na sa atong kalag. Human sa ato ang turno ning kalibutan na kay naman ni katapusan. Kay naa may katapusan, kanus aman nita magkat-on ini. Karon nga buhi pa ta. Karon nga lig-on pataglawas. Kay kasagara rabas mga tao nga mananay bation, nagtakingking na ahya pamaingon, Lord, tagay kog maayong panglawas kay mga lagad kunimo, gitagaan bitaw kag taas nga panahon.
Wa ka manumbaling sa pulong sa Ginoo, di ba? Hebrews chapter 9 verse number 15 ingon din and for this cause he is the mediator of the New Testament. Si Kristo ni that by means of death for the redemption of the transgressions that were under the first testament, the which are called might receive the promise of eternal inheritance. Okay? Og tungod niini nga hinungdan siya mao ang tigpataliwala sa bag-o nga pakigsaad. Si Kristo ni aron pinagis kamatayon tungod sa katubsanan sa mga kalapasan nga kaniadto na ilalom sa unang pakigsaad sila nga mga gipanagtawag mahimo makadawat sa saad sa dayon nga panulundon. Kanang giingon bitaw nga kanang sa ato pa ang kaluwasan katuma gitawag sa Ginoo. Abi ninyo mga kaigsunan inani. Sa dihang imong masabtan ang kaluwasan nga imong gipaminaw ang pulong sa Ginoo, imong masabtan ang kaluwasan kay nakasabot ka sa kaluwasan, buot pasabot na gitawag ka sa Dios. Kato mga nagsalikway, gitawag to sila pero wala sila naminaw. Kailang gisalikway ang pulong sa Ginoo. Morang naa dinhi kini giingon dinhi si Jesus mao lamang ang mediator tali sa Dios ug sa mga tao. Munang ingon diya sa 1 Timothy nga kining niya gihimo ning kontrobersya sa uban nga tungod kay si Kristo na ay pulong nga tao lang gid si Kristo. Wala na nagpasabot mahigala nga si Kristo tao lang siya kay wala man tay mabasa dinhi nga iyang gikalimtan ang iyang pagka-Dios. Unya, mingon pag yun ang uban lagi, samo kay ba? No? Pero naa man gina siya, ato na silang iampo nga unta, giyahan sila sa balaang espiritu. Niingon din sa 1 Timothy chapter 2 verse number 5. Kay naalagi tao mo nang si Kristo tao lang. Kay adunay usa ka Dios og usa ka tigpataliwala tali sa Dios og sa mga tao. Muna ang tao, naikama ang tao nga si Jesus Kristo. So, kung si Jesus Kristo, tao lang siya, wala siya igong gahom, dili siya makapataliwala, dili siya makamidjit sa tao o sa Diyos. Kaya ang Diyos balaan diya. Ang mga tao, mga makasasala. Pero nganong nahimo man siyang tulay. Di ba? Unsa man day siya? Tao ra? Ordinaryo? Ay tanaw ra ba ning uban ka ordinaryo ra kuning nga tawo sa Kristo. Ako nagampo kaninyo nga unta kamo hikapon sa balaang espiritu nga usbon ang inyo mga panghuna-huna o kasing-kasing kay nagpatig-a mo sa iyong kasing-kasing. Verse number 6 ingon din na who are gave himself a ransom for all to be testified in due time. Kinsa mihatag sa iyang kaugalingon nga usa ka lukat alang sa tanan. Kinsay naglukat? Si Jesus Kristo. Kinsay nagpasaan sa atong mga sala? Si Jesus Kristo. Imbis kay kita mo'y mato sa impyerno, giputol na ni Kristo. Di ba? Pinaagi ni Kristo, di na ta maadto sa impyerno. So mo nang naa. Ang bag-ong kasabutan nailhan usab nga usa ka tugon o usa ka kabubuton adunay tulo ka partido nga naglambigit sa usa ka testamento. Anaa ang testator. Siya ang tao nga naghimo sa kabubuton, di ba? Ikaduha, aduna kini benepisyaryo. Para ba sa yuta? Ang tag-iya mo'y testator. Siya mo'y magbuot kinsay makapanunod siyang yuta samtang kita buhi pa, samtang siya buhi pa. Di ba? Bahin-bahin sa mga anak. Pero kung kanus aman tumaangkon ang yuta nga gihatag pag namatay na ang testator. Mao kini ang mga tao nga nakadawat sa kabilin, kita ni. Sa katapusan, anaa ang tigpatuman. Ang tigpatuman, gitudlo sa testator aron sa pagsiguro nga ang kabubuton matinud-anon, nga natuman. Ang benepisyaryo, makadawat og regalo nga gibilin sa laing tao. Kana nga gasa, dili madawat hangtod nga ang testator mamatay. Ang Ginoong Hesus mao ang tigpamatuod.
Siya ang nagbuot sa mga magtotoo sa ilang walay katapusang kabilin. Si Jesus mao usab ang tigpatuman, sa iya ang kaugalingong kabubuton. Ang mga magtotoo mao ang mga benepisaryo, kita na naka-benefits sa dihang mituot ta kang Kristo. O sa iyang kabubuton, iyang gibilin kanato ang mga bahandi sa kabilin. Kinabuhing dayon. Mo nang naa sa Ephesians chapter 1 verse number 11 ingon dinhi. May buntag ni Ma'am Hilda Habagat, may buntag ni mo da ma'am. Ingon dinhi, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Diha sa kangkinsa usab kita nakaangkon og usa ka panulundon. Ingon nga daan nga gitakda sumala sa katuyuan niya nga nagabuhat sa tanang mga butang subay sa laraw sa iyang kaugalingon nga kabubuton. Abi nimo ang kabubuton sa Ginoo nga ang tanang tawo maluwas biya gyud. Mo na kabubuton, mo na desire sa Ginoo. Mo na iyang tinguha gyud nga ang tanang tawo makaangkon sa kaluwasan. Pero kay ang Ginoo manggod naghatag siya og katungod kanato nga mo desisyon, nga mo pili. Wala ta niya gimarsyalo, wala ta niya gipugos. Di ba? Mao na nga ang iyang kinaiya magpahibalo lang. Gipahibalo lang ta ba? Aron ta masayod nga inana day ang atong kahimtang. Hilabihan day nato kadautan, hilabihan day nato kamakasasala atubangan niya. Mo nang nakinalan ta og Kristo, pero di ta mo nangop ni Kristo, nan kinsa may mohatag ka nato kinabuhing dayon nga may lain nga kabilin nga kinabuhing dayon nga maghatag mao man ang Ginoo. Sa 1 Peter chapter 1 verse number 4 ingon diri, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that feedeth not away, reserved in heaven for you. Gipreserbar, gireserba na. Ngadto sa usa ka panulondon nga dili madunoton og wala nahugawi og nga wala naglubad, gitagana dito sa langit alang kaninyo. Kinsa maning ninyo? Kita mga Kristohanon, mo'y gitagan-an. Di ba? Di ba na sigurado nga makaadtos langit? Sigurado. Karon nga buhi pa ang tao, makaibaw tag-asa mo paingon ang atong kalag. Kung matapos na ang atong pagpuyo ning kalibutan na, wata kay balo may galakon kanusa. Kay dili man kita may nagbuot sa kitason sa atong katuigan nga magpuyo ning kalibutan na, kay kung kita pa'y nagbuot, hangtod pa siguro sa 200 katuig, kanang, kung kita pa'y magbuot, pero kay di man kita. Munang ang iyang kamatayon o ang pagkabanhaw, mao'y nagsilyo sa pakigsaad sa Dios. Mo'y nagsilyo. Kung atong tanawon sa Hebrews chapter 9 verse number 16. Ato ganing basahon. Ingon din for where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. Kay hain adunay usa ka pakigsaad, gikinahanglan usab ang kamatayon sa pakigsaad. Gikinahanglan ang kamatayon. Mao nang siya namatay gyud. Namatay gyud. Di ba? Pero wa siya nagpabilin sa lumnganan. Sa verse number 17, for a testament is of force after men are dead, otherwise it is of no strength at all while the testator liveth. Kaya ang usa ka pakigsaad adunay kusog human nga ang mga tawo nga nangamatay na, kung dili man kini walay kusog samtang ang tig pakigsaad buhi pa. So walay kusog. So mo nang naa nga kung atong balikan ang pakigsaad sa Ginoo niining panahon na,
ang mga kuyog ni Kristo nining panahon na wala kayo kasabot. Wala kayo sila kasabot tungod kay wala pa man nahitabo ang giingon ni Kristo God sa verse number 20 sa Lucas kapitulo 22. Kanao. Kanang ingon niya, "This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you." So, napay ikatulong nga punto din provision in the new covenant. Atong naisgutan may gala ang unang punto. Giingon din ang unang punto sa the new covenant, promise of the new covenant. Dayon ang ikaduhang punto, person of the new covenant, nga mao na si Jesus Kristo. Ay ikatulong punto, mga kaigsunan, giingon din tempa. Ikatulong punto, provision in the new covenant. Ato ning hisgutan og maipadayon nato. Kung kita tagaan pagkahigayunan kay taas-taas mo guni. So ato ni padayon ugma kung hatagan pa kita og kahigayunan sa tulabaw nga makagawom nga makaarangkada og mga adlaw. So ugma nato ni tiwason. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong kabrad sa kahanginan, Kais Arnold B. Magpasalamat umingon, may buntag iligan.